Lina! Ay, doing me. Ikaw, Lina! Something akong video next vlog. May vlog. Hey, let's Lina! Ikaw, para ko I see best. Wow! Hala, ang puso, pibi. What's this? Did it? Wow! And let's add green today. Like, I see black, red, orange, and pipi. Ay. Wow! Hala! Anay, next natin. Hala! Oh! Ang mano kung baboy. Bubutsa! Ay. Oo, sabitin. Uy, manok, abate. Di ko bubuts. Ala, kita na. Sa wind. Today. Wow! Manok, ay orya bibi. Bubut. Wow! Sadder. Binas. Sugar. Hello guys. May waka, may manok, may daya pipi. Mimit. Wow. Anay, ang manok sisiyaw nito manok pipi. Sorry. Ay, siya, kita na kung sigong manok to. Orang kita bimi. Ang bubot. Wow, basta pro. Yeah. Whoa! Crunchy. This crunchy day. Ow! Sool, Mariko. I heard. Dire. Sorry. Oo, ato na, nung cellphone. Ngalay, wait, parawan akon. Ate. Yummy. Hindi mo narinig yung pinagsasabi mo. Walang bahay rito dahil lahat ng tao. Nasi kita na ako na so hungry. Ang manok ng lechon today. Kasi kubi natin. Third, strigan. Lechon ba day? Let's see dinner natin. Third day. Let's let's see like the food. What's saying? Bubutang ito pibi. Tai. An manok ba? Alam, manok bayagi. An manok chiki. Nasi kita na an manok na to. Hyper na pili pa di lutoon. Nasi, kedi naton. Nasi, anak niya, bibi. Nasi, ato na. Cellphone na. Turn up na. Hello? Bubuts. Ang manok ba chicken? Is a black move chicken. Asi, anay. Hala. Ow! Hinsis, dudukotan yung pibi. Manok bubut. Chicken. Lunch. So much lunch today. Anay, kubi naton din pipilin lutuan naton manok. Kubi naton manok hyper din small or tiny rock. Para diri eating not kaunan. Kasi berbet na small big. Ay, mama to katay no gadabo. Bubot. Let's ato na. Nay, paraw na kon. Pon na si. Anay, nanam sisiyaw naton. Ay, luluto naton ng manok.
Siya lalo si lilitsyon natin manok. Indudo ka dito, baby. Lechon by surprise. Lechon. Anay, kita natin manok. Gary, papili ng small big. Ng big natin food. Let's milling natin food. Gabi na akong club. Nandun ako kamo this one. Asi ko din. Asi small. There to chicken small. And chicken big. Baby. Bubuts. Let's lunch. Like cream stick crunch. Oh, mama. Abelado, oh Maya. I'm rested in the wind. I'm the oh Maya. La la la. Oops, sorry. Kita natin lechon natin. Pwede doon akong adistek. Kubi natin. Lad kubi lechon. Ay. Kasi ito. Nice. Ating nakapon doon. Ako sa lechon. Mas today. Anay. Kubi na. Where's the chicken? Gusto siya. Ayun. Something na akong roof na fraction na open the door na roof. Kaya something na akong let's see. Mimilang ako sort ipit. Sort ipit. Dear. Wala wara ipit. Sort si. Dear na ipit. Sagdi na. Dear. No thanks. Tudo na. We out na. Kasi chicken natin berblop. Seal. Dear. Seal. Kasi dear. Aimer na akong. Dear man aimer. Kasi atos mo ang bubutang didi PB. Ang buwat chicken bird. Sila na. Wow. Wala. Skili pa lang ba? Skili ba na? Then disaster. Pwede siya man natin ng manukan niya PB. Uy! Buwat. Salad underwear dan siya ng cellphone na lorong kita na akong suot like lechon sa seal dire let's take na akong stop radio contest chicken bubutang na itong chicken sa suksok kita bibi. Chicken balas silis salmon chip lechon dire lechon kasi lato natin manok today kasi sisiyan na natin may hulog man ang stick dito kanal plus doon ako seal match chicken bow kasi ato manok dire to manok kasi sante chicken say tuna adiri right gets missing ati ang manok yung susuksok ito bibi. Lechon guys, thanks for watching guys. Bubut ano man natin sarap na kon luto natin manok chicken adiri chicken bado crook singing hala an manok yung luluto natin an bubutang ito niya pipi. Puro ang chicken baboy. Wow, salad. Ayos na yung silbi na lorong. Nailuto nato diri na ako nakon manok diri na champion. An manok yung bubutang niya pipi. Boots. Oops, sorry. Si best chicken manok ang luto ya pipi. Panday tapos chicken na luto ng champion. Sisiyawan natin na champion manok. Adisi. Next time, abadisyon. Tuton manok today.